démarrer. Je vais lancer l'enregistrement. Voilà, aujourd'hui, on va faire une porte ouverte sur les masterclass, décoration entrepreneuriat. On va parler sur la formation de démarrage. Donc, on va parler sur la formation initiale. En bas, on va parler sur les formations spécialisées. Et on va annoncer à partir de la semaine prochaine les dates avec les thématiques qui seront حاضرين. Oui, parfaitement. Voilà, c'est ça l'objectif de la rencontre. Ok. Alors Donc, على بركة الله تفضل. Est-ce que tout le monde peut entendre? Si oui, كتبوا لنا 1 ولا كيفاش سي محمد رضا؟ Exactement. Donc, اللي راهم يسمعوا فينا ولا يسمعوا في الأستاذ يقدروا يديروا في لو شات يديروا لو شيفر 1 يكتبوا شيفر 1 ويبعثوه. راك تلقاهم لو شات لتحت كاتبينو كونفرساسيون لا كونفرس. Voilà. Alors, Fatma تقول oui, Hajar oui. Alors, les autres نستنى. تلقاو كونفرسي ولا شات لتحت في لو بات تاع لو زوم اللي مازالوا يكتبوا لنا لو 1. alors لهادي اللي كانت تسمع حوريه مايا سي بون حوريه اسكو راكي تسمعي فاتنو ان سين دونك سمير ما راهوش يسمع. وي حوريه تقدري تدخلي. alors et maintenant c'est non toujours ما عندوش. alors تقدرت problème de connexion يقول لك c'est un problème de connexion. de toute façon انا اللي كنسجل في اللقاء هذا باه من بعد نعاود نحطوه في لا باج تاعنا باه يعاودوا يشوفوه en rediffusion. حورية veut parler peut-être. ويعني قلت لها تحبي تدخلي وهي حوريه تدخلي تلقي الميكرو تاعك ولا سمعت لك بالك شتا تعطيها لا مان تك عليها وحدها. انا عطيت لها لا مان. داكور. وهي عطيتك لا مان سي تو بو تهضري وي سينو. alors تقدر تتفضل الاستاذ. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Marhaba bikum jami'an. Je m'excuse encore une fois pour ce retard parce que j'étais en déplacement, j'étais à Annaba et je viens d'arriver. Alors, concernant la formation masterclass décoration et entrepreneuriat, la formation hadi une suite de toutes les formations qu'on a déjà faites. Monsieur Mohamed Bouchret et moi-même. Alors, الهدف الأساسي من هذه la formation, c'est que vous allez apprendre non seulement la décoration d'intérieur, mais vous allez apprendre aussi comment votre propre entreprise ou la bureau d'études spécialisé ou là un magasin dédié à la décoration d'intérieur ou là. Donc, هذا هو الهدف. Bon, sincèrement, pour trouver une formation بهذا الحجم وبهذا l'objectif, rassembler en même temps, donc une expérience de plus de 25 ans de la décoration sur terrain et Allah يبارك l'expérience du coach Mohamed Reda, c'est une grande chance pour les uns et pour les autres. Alors, pour commencer, master class هذه اللي ديجا كاين معنا هنايا الناس ديجا فاتوا عليها مي معليش انا نذكر بها. سي لا باز نتاع لي برينسيپ دو لا ديكوراسيون دانتيريور. يعني يستحيل يدخل انسان لهذا العالم الفسيح
من لا ديكوراسيون دانتيريور وما يفوتش من هذا الطريق، لانه راح تعطي له لي باز. الشغل اللي انت راح تبني دار لازم لك دي فونداسيون صحاح. دونك هذه الي بريمورديال. ابخي هذه درنا بليزيور تيماتيك دي فورماسيون سبيسياليزي. Alors, واش هما les formations spécialisées? Les formations spécialisées, premièrement, عندنا, comme vous le savez, عندنا les trois composantes de l'intérieur. Les homa, le sol, le mur et le plafond. Alors, la première formation spécialisée, elle concerne كل شيء يجي في les sols, les murs ou les plafonds. كيما ناخذوا par exemple les sols, راح نهضروا على les sols durs, les sols tendres, les sols techniques, etc. مثلا pour les sols durs, par exemple عندنا le granito coulé sur place. قال عندنا مثلا le carrelage. قال عندنا مثلا نهضر par exemple على le monocouche. قال عندنا مثلا la dalle de sol. ولا عندنا le compacto ولا la porcelaine. كون نرجعوا les sols durs وهما naturels. قال عندنا le marbre par exemple. عندنا le granit, etc. Donc هذا فيما يخص les sols durs برك. كيما نوليو les sols tendres عندنا le Gereflex par exemple. عندنا les peintures au sol. عندنا l'époxy. عندنا la résine هذيك نتاع les sols en 3D. donc عالم كبير. les sols en bois, les parquets, les faux parquets, les parquets naturels. عندنا les sols techniques pour les open space par exemple, là où il y a beaucoup de matériel informatique, donc pour faire passer les câbles. donc هذا فيما يخص les sols. فيما يخص les murs راح نتكلموا على كل شيء ممكن يكون في les murs sur le plan décoratif. Quel par exemple شو l'MDF, comment peut-on faire un habillage d'un mur en MDF, وشو الساع l'MDF, وشو الHDF, وشو الHPL, كيفاش نديروا un mur d'eau par exemple, un mur végétalisé par exemple, l'habillage en pierre naturelle par exemple. donc شي هذا كامل il concerne les murs. راح نتكلموا ايضا على les plafonds, les différents types de faux plafonds. Beaucoup de gens ne font pas la différence entre le placo-plâtre par exemple et les faux plafonds fixes et les faux plafonds démontables. Notre les faux plafonds fixes, il y a plusieurs types, entre autres le placo-plâtre. Les gouloulous, les uns et les autres, ils goulou le BA13, alors que c'est faux. Le langage d'un professionnel, mais il y a le langage les profanes ou l'alama. Vous allez apprendre dans la formation le langage الحقيقي اللي يسمح لكم تحطوا مكانتكم العلمية وبروفيسيونيل في الميدان pour que vous puissiez faire la différence entre vous et d'autres décorateurs. Je ne veux pas que les gens qui viennent à la formation ils يخرجوا de pseudo-décorateurs d'intérieur. Je veux qu'ils soient مثالا يقتدى به في هذا الميدان من الناحية العلمية، من الناحية الأكاديمية ومن الناحية professionnelle. Donc هذه la première formation spécialisée فيها toutes les techniques اللي راحين يكونوا sur le plan décoratif في l'intérieur من ناحية les sols, les murs et les plafonds. Je pense que cette formation est primordiale. Mais يقدرش الإنسان il prétend qu'il est un décorateur وهو ما يعرفش toutes ces techniques. ونزيد نقول لكم بالخبرة تاعي في الميدان في أكثر من 25 سنة تقريبا 27 سنة حينما يعلم le client أنك vous maîtrisez le domaine de la décoration sur le plan esthétique, conceptuel et style ou كل شيء هذا et en même temps vous maîtrisez la technique يفهم
باللي راه مش قاعد دير له فيه رسم معماري فقط، شغل تزيين فقط. الرسم il fait partie de notre métier, c'est pas tout notre métier. Voilà, donc هذه الأساسيات اللي تكون في la formation numéro 1. Alors, la formation numéro 2, spécialisée, après le masterclass, هذاك اللي قلت لازم نعقبوا عليه الكل. La deuxième formation, elle concerne les corps d'état secondaires associés à la décoration d'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par les corps d'état? شوفوا يا جماعة, ou celui ou la celle qui aura des questions, qu'elle les posera après, donc vous devez prendre note, après on discutera. لكن كاينه une zone d'ombre ولا في l'explication. Alors, كيفاش يعني نخول لانفسنا نكونوا زعما في هذا الميدان تاع لا ديكوراسيون وحنايا ما نماتريزيوش لي سي اس؟ ça veut dire quoi les CES? alors اول حاجه لازم تعرفوا هذا معلوم انه ان انترربتور يبان، une prise تبان في لا ديكوراسيون، une lampe c'est-à-dire un luminaire يبان. دونك هذا ما يعني ذلك لازم نعرفوا باللي كاين ان شيما الكتريك موجود يطبق في الميدان ومن خلاله يبانوا لي زانترربتور، يبانوا لنا اللومينار اكسيتيرا. واش معناتها هذا الشيء؟ معناه لابد ان يكون ان شيما الكتريك ولا بد ان يكون un schéma d'éclairage. Donc il faut qu'il y ait d'emblée une étude d'éclairagisme. وكل تعلمون أنه كاين des normes لابد أنهم يكونوا في des normes d'éclairage يكونوا à l'intérieur. On n'éclaire pas de la même manière une salle de séjour comme une chambre à coucher par exemple ou une chambre d'enfant. On n'éclaire pas de la même manière une cuisine et un hall d'entrée, jamais. On n'éclaire pas de la lumière de la même manière une salle de bain et une cuisine, jamais. Donc هذا علم قائم بحد ذاته. راح نتعرفوا على les différents types d'éclairage, les différents types de luminaires, les différents types de lumière. راح نهضروا على الأساسيات، وش هو اللومان، وش هو اللوكس، وش هو l'éclairement، وش هو la réflexion تاع la lumière etc. وبالتالي راح يعطينا هذا le choix تاع la couleur et la texture تاع كلش، تاع l'ameublement تاع les murs les sols les plafonds كلش la tapisserie كلش. Donc يستحيل الانسان يكون un bon décorateur وما يعرفش le comportement de la lumière d'ailleurs naturelle et artificielle à l'intérieur de sa bâtisse. يعني alors là كيما نهضروا على un espace commercial ou là un espace de bureau. On n'éclaire pas de la même manière هادشي. ناهيك على انه sur le plan décoratif يبانوا les luminaires، يبانوا les interrupteurs، يبانوا les spots، يبانوا هذوك les appliques، يبانوا les abat-jours، يبانوا كلش. دونك هذا فيما يخص l'électricité et l'éclairage بالنسبة les CES. الحاجة الثانية le courant faible. تعرفوا باللي في كل دار ولا في كل لوكال ان tout le monde aime mettre des caméras. Les caméras دوك راح يبانوا bon sur la surface. Les détecteurs de présence, le réseau كما نقولوا حنايا la maison connectée. واش معناتها la maison connectée؟ واش معناتها le contrôle d'accès؟ واش معناتها d'ailleurs une maison intelligente؟ لازم le décorateur. شوفوا يا جماعة, les gens ne nous sollicitent pas seulement pour leur dessiner quelque chose de beau et de bien. Les gens nous sollicitent aussi pour notre technicité. Il faut que vous ayez la technicité nécessaire, qu'elle a alors les reins solides,
باش تمشيو في هذا الميدان، وهذه هي الطريق. لازم نعرفوا ايضا la climatisation, les différents types de climatisation, les différents systèmes de climatisation. لازم نعرفوا شو la climatisation split, la climatisation semi-centralisée, la climatisation centralisée. وش معناتها la climatisation بالVRV، وش هو الV وش هو الR وش هو الV. لازم نعرفوا ايضا et quels sont les avantages et les inconvénients تاع كل حاجه. لازم نعرفوا ايضا الفرق بين la climatisation VRV et la climatisation à eau glacée. لازم نعرفوا ايضا l'aération pour aérer يعني le renouvellement de l'air اللي لازم يكون في la température d'ambiance. لازم تفهموا الشيء هذا كامل، ومن بعد نفهموا استيتيكمون كيفاش نحطوا كل حاجه في بلاصتها، n'est-ce pas؟ سينون راكم رايحين تدخلوا لهذا الميدان شغل في الظلمه، شغل الانسان ما على بالوش وين رايح. وهذا الشيء راح يعطيكم شجاعه ادبيه كبيره تقابلوا بها vos clients. وهذا هو le plus important، c'est que الانسان يكون محصن علميا باش يدخل لهذا الميدان علميا et d'une manière professionnelle. راح نتكلموا ايضا على différents types de chauffage. كاين لو شوفاج au sol، كاين لو شوفاج au mur، كاين درك مام لو شوفاج rayonnant ويجي من السقف. نتعلموا لي ميثود كيفاش نديروا l'efficacité énergétique pour que les gens ne dépensent pas beaucoup d'énergie. اي انسان في العالم تقولي له ولا تقول له راح ندير لك une certaine climatisation mais تكون beaucoup plus naturelle, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent، يستحيل ما يعجبوش الحال. C'est comme ça qu'on peut capter les uns et les autres بالكفاءة العلمية تاعنا وبالكفاءة العملية تاعنا. Donc sur le plan académique et scientifique et sur le plan professionnel يعني في التطبيق. راح نتكلموا ايضا على différents types de plomberie، كيفاش نديروا لا plomberie، لانه لو روبيني يبان في لا ديكوراسيون، لو شوا دي سانيتير يبان في لا ديكوراسيون. نهضروا على différents types de chaudières aussi، les pompes à eau، هذا الشيء كامل داخل في لا ديكوراسيون. on peut pas nier ça، on peut pas nier ça. donc les CES كامله chauffage plomberie climatisation électricité هذا الشيء كامل راح ندرسوه في لا فورماسيون نيميرو 2 هذه سبيسياليزي. دونك للتذكير عندنا الماستر كلاس ديكوراسيون اي انتربرونيا، ومن بعد يجي وراها لا بروميير فورماسيون قلنا لي سول لي مور اي لي بلافون، et la deuxième formation spécialisée اللي هي les CES. alors la troisième formation spécialisée هي on va prendre l'intérieur d'une habitation espace par espace. قال par exemple كيفاش نديكوري ou comment décorer une salle de séjour. Elle est composée de quoi une salle de séjour? D'un espace à manger peut-être, d'un espace où on séjourne, espace télé, espace quoi, tête à tête, etc. كيفاش نحطوا l'ameublement، كيفاش لازم l'aspect يكون، على واش نركزوا les couleurs, les textures, les proportions. كل هذا الشيء ندرسوه espace par espace. Les chambres à coucher, les chambres de parents, les suites parentales, les chambres d'enfants. Alors là, les chambres d'enfants, عندنا ما نهضروا، عندنا ما نديروا. Les séjours, les couloirs, comment augmenter l'impression de surface dans un couloir ضيق مثلا. Comment appréhender la décoration d'un espace restreint ou d'un espace vaste. شفتوا هذوك المعلومات كامل اللي نعرفوهم في الماستر كلاس الاولى هذيك ديكوراسيون اي انتربرونيا، هذوك كامل راح نطبقوهم في لي اسباس اسباس بار اسباس في لي زابيتاسيون. دونك كيفاش نديكوري une cuisine, comment décorer une salle de bain, comment tout recoin في داخل دار فيلا ولا راح ندرسوها اسباس بار اسباس. راح تخرج لكم شغل خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه
شغل تعرفوا بها كيفاش تمشيو pour décorer une maison. Alors, la formation numéro 4, هضرنا pour rappeler masterclass et entrepreneuriat. La formation spécialisée numéro 1, sol, mur, plafond. La formation spécialisée numéro 2, les CES. La formation spécialisée numéro 3, c'est les espaces d'intérieur pour une maison, espace par espace. Donc, la quatrième formation spécialisée, ça concerne les espaces, la décoration des espaces commerciaux et les espaces bureaux. Parce que vous pouvez avoir un projet d'un espace commercial, par exemple. من حانوت صغير تاع السايغي ولا أي حانوت إلى ولا une, par exemple, une agence de voyage, أي محل, un magasin, par exemple, تاع l'informe, أي محل. Il a un centre commercial. Vous pouvez être sollicité pour la décoration d'un centre commercial, par exemple, un hypermarché, par exemple, qui sont en train de fleurir en Algérie, يعني بصفة كبيرة, les supérettes هادو, etc. Ou là, les gens peuvent vous solliciter pour la décoration d'un bureau ou là un ensemble administratif d'une entreprise ou là d'un entrepreneur ou là un petit bureau تاع واحد ولا. Donc, الشيء هذا كامل la décoration يعني des espaces commerciaux, espaces bureaux, ماشي كيما نديكوريو une maison ولا quelque chose d'autre. دونك راح نعرفوا كلش على les espaces commerciaux, كلش على les bureaux, على واش نركزوا على هكذا باش كيما يجيكم un exercice dans ce sens تعرفوا comment l'appréhender. C'est très important. كيفاش نديروا la force de vente avec notre décoration pour que les gens achètent le produit dans les espaces commerciaux. بالنسبة les espaces de bureau راح نتكلموا على plutôt disons المردودية, l'efficacité نتاع العمال ولا الإداريين plutôt. Donc la décoration كيفاش تشجع على المردودية نتاع les administrateurs, les administrés هادو ولا هادو أصحاب المكاتب. ولا la force de vente كيفاش la décoration تساعد على la force de vente فيما يخص les espaces commerciaux. نهضروا كلش على signalétique, les zones froides, les zones chaudes, كيفاش le comportement d'un client كيفاش يمشي de droite à gauche, كيفاش نخلقوا les univers d'intérieur. Par exemple, pour la décoration d'une pharmacie, par exemple. راح نتكلموا كيفاش نديكوريو par exemple une pharmacie وين نحطوا l'univers bébé et maman, وين نحطوا l'univers cosmétique, وين نحطوا l'univers santé et je ne sais pas, etc. Donc très très important la formation. راح تفتح لكم آفاق ما تقدروش تتصوروها, آفاق كبيرة. أنا je veux que chacun ou chacune qui vient pour faire cette formation soit un pionnier dans le domaine. لازم يميتريزي de telle manière يولي incontournable في المنطقة اللي راهو يتحرك فيها, باش أي واحد يحب يقيس في لو مور لو بلافون ولا الواحد تاعو الديكوراسيون لازم يعقب عليه. هذا هو l'objectif. Alors, pour la formation spécialisée numéro 5, il y a les jardins de maison. Beaucoup de gens ne savent pas وش هو الخير الموجود يعني من الناحية العملية في les jardins. Un aménagement moyen d'un jardin يعني il coûte يعني cher. Donc راح نعرفوا وش هو un jardin actif, وش هو un jardin contemplatif, وش هو les styles تاع les jardins, comment développer l'espace de jeu pour les enfants, comment développer l'espace barbecue, comment développer l'espace eau, comment faire ressortir un espace de contemplation pour le repos des uns et des autres. On va comment faire donc les rues, les ruelles, les impasses, comme un jardin se conçoit comme une ville.
فيه des rues, des ruelles sinueuses, même sinueuses, وين نمشيو وين الماء. Alors là, لازم نشوفوا par exemple à partir de la fenêtre de notre cuisine, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est-à-dire يعني شغل الدار معزولة على الجاردن. قد يقول أحدهم أنا ما عنديش ان grand jardin. إن شاء الله حتى 1 متر كاري. إن شاء الله حتى معك في باطمة. Comment orner avec les plantes d'intérieur, les plantes اللي يجيو في les balcons, etc. ولا الطاقة نتاعك. Comment orner. La nature doit être pénétrée au maximum à l'intérieur de notre maison. ما تنساوش باللي كاين les 3 composantes de la vie اللي هما la lumière, la verdure et l'eau. Donc راح نتعلموا من خلال هذه la formation comment faire un plan de plantation par exemple. وين تحط الشجره هذيك وعلاه الشجره هذيك بعد. كاين des arbres coupe vent, c'est-à-dire يحميوك من le vent. كاين des arbres يحميوك من le regard indiscret des voisins. كاين des arbres fruitiers, كاين des arbres non fruitiers, etc. les plantes هذوك والغازون etc. كل حاجه في بلاصتها. نحكيو مام على التربه. احنا مش راح نديروا لا بوتانيك ولا نو، مي اون طون كو كونسيبتور ومن بعد نخرجوا الميدان لازم نعرفوا كومون ديفلوبي لي جاردان. فيها يعني اللي يتبع هذا الميدان يعني فيها مستقبل كبير جدا. جون كوني دي زونتربريز et des bureaux d'études spécialisés في هذا à l'intérieur de notre pays ou à l'extérieur اللي فريمون عندهم ميدان غير يوصلوا برك يلحقوا يديروا لا demande des uns et des autres. انا هاد لا سيمين برك جاتني une commande pour un espace vert de 1300 mètres carrés باش نخدموا. Donc 1300 mètres carrés sur le plan conceptuel. كيفاش راح تبداه كل ما تعرفش والله كيفاش برك راح تبداه impossible تبداه. ونزيد نقول لكم la relation avec le client c'est du tac au tac, c'est-à-dire il peut te poser des questions. Une question par exemple, si tu hésites 1 seconde 2 secondes pour répondre salam alaikum, tu es cuit. لازم تكون تعرف sinon ما يقبلكش. من بعد يقول هذا il est douteux, il ne peut pas le faire. Alors pour la 6e formation spécialisée, c'est comment peut-on faire une entreprise, un bureau d'études ou là un magasin de décoration dédié à la décoration. C'est-à-dire يعطيك واحد par exemple دار ديجا مبنيه ويقول لك دير لي لو رافالمون تاعها، دير لي لا ديكوراسيون اكستيريور انتيريور تاعها. Comment approcher le projet? وش هو l'équipe de travail اللي لازم لك؟ Quels sont les logiciels de conception؟ كيفاه دير une planche à tendance؟ كيفاه دير l'esquisse؟ كيفاه تقدم له l'esquisse؟ Comment parler avec le client؟ les différents types de clients. بصح نهضر على dédié à la décoration. Le coach Mohamed Reda Bouchrit va compléter tout ça avec une expérience professionnelle inédite, nationale et internationale pour booster votre projet jusqu'au bout. Je vous remercie. يعطيك الصحة أستاذ. عفوا سيدي. وفيت وكفيت. دونك مقبل كان كل ما تدخل انت كانت ديجا هاجر صغير تاع غيليزا اللي شفت عليها حضرت في لا فورماسيون تاع هاجر. وي بيان سور. دونك كانت دوموندي ديجا كانت تسقسي على لي تيب دو سول و كومون فير ان شوا و لا ديفيرونس انتر ديفيرونت دال دو سول. قلت لها ديجا راه لا فورماسيون راهي واجده. elle va être programmée d'ici la semaine prochaine inchallah. Voilà. En même temps, elle a demandé aussi, parmi c'est-à-dire les besoins TAHA, ce qu'elle a un petit magasin pour la décoration. Plutôt non, elle doit décorer un petit magasin d'une activité, il fait la vente du cosmétique. Tennis, c'est elle tend dans la formation spécialisée, les filles plus de détails. Tout ça, il va être programmé d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, ou plus tard. Et pour compléter les différentes, on va dire, spécialisations, il y a à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, ma contribution va être dans la création d'entreprises. Donc, comment faire votre choix pour
sélectionner quel type d'activité اللي راح avancer فيها. Donc, soit vous allez être des conseillers, soit vous allez être un chef d'entreprise pour la réalisation de la décoration, ou là, vous allez être un chef d'entreprise pour faire la vente des articles de la décoration. Et là, on va moi et Ousseb Hamza, on va vous accompagner sur l'aspect technique du métier décorateur, et aussi on va vous accompagner sur l'aspect, on va dire, profil d'entrepreneur. Donc, au départ, on va parler sur la création d'entreprise et comment on va avoir une idée générale du fonctionnement de cette entreprise. Et dans les autres étapes, vous allez avoir, c'est comment bâtir ce profil-là et comment gérer les différentes étapes et relations dans la gestion et le management de cette entreprise. Parce que comme il a dit l'Ousted, c'est un monde très vaste où il y a plusieurs challenges et c'est un monde qui change au quotidien. Donc chaque fois on a des nouveautés. وهذا هو الشغف تاعو دائما كاين جديد دائما كاين حاجه اللي تعلموها جديده ولا تبدوها جديده ولا تشالنج جديد توجور اوني شالنجي والحاجه هذه تخلينا باش نكونوا معكم اشغال وحتى تكونوا متميزين باسكو parmi les objectifs تاعنا انه tous les personnes اللي يجوزوا معنا في لا كوميونيتي تاعنا ويكونوا فاتوا علينا في هذه لا فورماسيون l'objectif انكم تكونوا متميزين في لو تيران. Et chaque décorateur في la région تاعو ماذا بينا حنوصلوا وين يكون فيها ان شاء الله un panel avec des concours. ماذا بينا que les personnes اللي قراو معنا في la formation في les master class هادو يكونوا toujours يكونوا حاضرين في le panel تاع les trois lauréats, donc le premier, le deux, le troisième. Donc on va lancer pas mal de inchallah des concours prochainement اللي يخليونا نقعدوا دائما à cheval. Tani, je vais aussi vous annoncer que une personne parmi les présents, Samir Seraoui, il va aussi il va rejoindre notre équipe sur le côté commercial, sur l'aspect comment mettre en place le profil d'un commercial. Et vous allez avoir tous les arguments pour négocier, communiquer avec votre clientèle, ou si vous allez développer votre entreprise avec c'est-à-dire l'image vous allez avoir un département commercial qui va être, Inch'Allah, chapeauté et pris en charge par cette personne. Et chaque fois, vous allez avoir des profils, ils vont rajouter, qui vont, c'est-à-dire griffer à notre on va dire, projet masterclass en décoration et en entrepreneuriat, que vous allez avoir plusieurs paramètres qui vont donner un plus à votre équipe, à votre entreprise, et toujours vous allez challenger votre clientèle et votre secteur d'activité. Vous allez avoir aussi une autre personne qui va prendre tout ce qui est, on va dire, RH et développement personnel de votre équipe et la gestion de votre entreprise avec une autre personne qui s'appelle Saliha Outahar. Elle aussi, elle va enrichir cette équipe avec cet écosystème. Oui, toujours, on va faire la différence sur le marché. Et c'est ça l'objectif. عندنا تاني اللي حاضرين معنا كاين سي الهادي البيك aussi. Cette personne là, il a un talent le côté artistique. Oui, Inch'Allah, il va vous enrichir avec des pièces que vous allez utiliser probablement dans votre décoration, des pièces uniques qui ont comme un plus sur le terrain. Donc, grosso modo, c'est ça. Si vous avez besoin c'est-à-dire d'éclaircissement ou là vous voulez poser des questions, on est là à votre écoute. Donc maintenant c'est la balle à vous. مرحبا بكم باللي questions تاعكم.
الوغ مرحبا اللي يحب ديريكتومون يروح سي لهادي. تفضلوا. الى لا كونيكسيون جاتكم ثقيله ما قدرتوش تهضروا تقدروا تكتبوا ونقرا لكم لو كومونتير ونسي نجاوب لكم. جو سي كو لا كونيكسيون ماهيش مليحه مي اون في افيك سي اون دي تشالنج اللي عندنا اكتويل والحمد لله مالغري هذا رانا مافونسين الله يبارك وهذا يسمى تدل على ان العزيمه تاعكم راهي طالعه الله يبارك. وحنا هذا واش نحوسوا الناس اللي عزموا ويافونسيو وما عندهمش افونسي لاريير. كاينه مشاريع ما كانش هذا واش كاين. الو استاذ لكن حاب ثاني تزيد حاجه ولا لو طون اللي حاب يدخل تفضل. هذه الميكرو تاعك راه مفتوح بصح ما راش نسمعوا فيك. الاخرين اسكو راكم كلشي واضح فهمتوا لكن كلشي واضح الو اكتبوا لنا لو شيفر 2 في لي كومونتير هكذا باش نعرفوا. تري بيان. الوغ سي ام اي بي هذا انفو يقدر يعرفنا على روحو. يعني تقدروا اللي معانا هنا يقدروا يدخلوا يعرفونا على رواحتهم معنا ويعطيونا بتيمو على الويبينار تاع اليوم. تفضلوا. Alors, ACMI, donc c'est je suis Jalal Ibtihal, Jilail Ibtihal, architecte de la wilaya de Saïda. الله يبارك متشرفين. حضرتي معنا الدورة من قبل ولا سي أول مرة تحضري معنا؟ شكرا لهادي يعطيك الصحة. مرحبا ابتهال. دونك نقول لك مرحبا بك. هذه اول مره معاك اول مره معانا ان شاء الله تكوني دائما معانا ونقول لك مرحبا بك في الجروب تاعنا في لا كوميونيتي تاعنا. كان نسي نقرا لكم من واش راكم تكتبوا بيسك راه لا كونيكسيون واخيرا عندكم ضعيفه. جوستومون لهادي جوستومون حنا رانا معاك رانا نتبعوا في البروجي تاعك وان شاء الله. De toute façon, j'attends toujours la disponibilité pour continuer les séances de coaching. Et les objets de décoration تاعك راهم dans le projet. نستناو فيهم برك يشوفوهم. Et ils vont être à la disposition inchallah on va dire les conseillers en décoration اللي حضروا من قبل وان شاء الله les futurs راهم جايين. الوغ نحب نسقسي مايا. شكون مايا هذه اللي معنا؟ اسكو حضرت معنا من قبل ولا سي لا بروميير فوا؟ كان ثاني زوبا. اسكو ثاني سي لا بروميير فوا ولا حضرت ديجا من قبل معنا ولا حضرت معنا؟ نبدا نتعرفوا عليكم.
Alors, le Hadi, il demande est-ce que c'est possible d'avoir des formations à la carte? Normalement, oui, c'est possible, mais il faut d'abord déterminer la formation à la carte pour qui et pour combien de durée pour qu'on puisse, c'est-à-dire, la faire. Vu le programme تاع الأستاذ وتاع il est un peu chargé, يعني الأستاذ هذا le confinement, les gens اللي كان عندهم leur c'est-à-dire leur projet كانوا قاعدين قاعد ليهم donc c'était un peu de pression sur l'avancement des projets et donc on est en train de caler les choses mais Inch'Allah tout est prévu donc on est en train de s'organiser avec cette technologie avec tout ce qui est webinaire donc online donc là mais ce qui fait on avance بالعقيلة. Alors, il dit des urgences d'expérience. Ok, alors, il dit de toute façon, on peut c'est-à-dire contacter en privé et demander ce que tu as besoin et on va le prendre en charge selon les disponibilités des كاينين et on va avancer Inch'Allah. Alors, pour moi, نقول لها مرحبا بك تتاني معنا et مرحبا بك في la communauté تاعنا. Inch'Allah, ça sera pour des moments de plus en plus meilleurs et نقولوا لك avec la phrase تاعي tout le temps نقولها c'est à la bonne heure. alors زوبا تاني شكون هو زوبا اللي معنا ولا شكون هي واحد فيهم؟ تفضلوا. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est-à-dire on va clôturer la séance d'aujourd'hui et vous allez avoir les nouvelles TANA sur la page TANA, Key Solution Box ou la Business Guide. C'est là où on va publier pour les jours qui viennent les dates avec les tarifs et avec les mesures et les moyens d'enregistrer dans ces formations. Donc, si tout est clair, donc tout on a sur Messenger, plutôt sur le chat. Parfait, Malhadi, oui. La suite, ça sera au privé. Donc, je vais personnaliser avec le besoin TAC. Alors, Zouba, alors, je suis architecte de Guelma. C'est ma première fois et je suis très honoré, mais je n'ai pas assisté à la réunion dès le début. Comment je peux récupérer? De toute façon, on est marhaba bik, معنا. Donc, pour le début, on va, c'est-à-dire pour la formation, plutôt pour le webinaire, on va le mettre sur notre page et vous allez avoir la rediffusion pour certains moments. Donc, de toute façon, il m'a fait que je faisais حوايج كبار, mais vous allez la voir sur la page Tana et sur notre chaîne YouTube. Donc, là, كلشي واضح. Juste sur le message, le chiffre 5 باش نمدوا الكلمة الأخيرة للأستاذ حمزة ونختموا هذا الويبينار تاعنا. Très bien, très bien. Donc أستاذ حمزة لك معنا تقدر كلمة باش نختموا بها الويبينار تاع اليوم. Oui, merci, coach Mohamed Reda. Je suis très content que notre communauté de futurs professionnels en décoration et entrepreneuriat s'éclaire de plus en plus. Inch'Allah, je serai
moi-même et monsieur, je suis heureux de vous servir, de partager avec vous toute notre expérience professionnelle. Mettez dans la tête, Bark, vous avez choisi le bon chemin, la bonne destinée. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez gagner votre vie, Inch'Allah, d'une manière مليحة, mais aussi راح تكونوا دائما وأبدا مع الجمال. شكرا لكم. يعطيك الصحة أستاذ حمزة، نقول لكم يعطيكم الصحة اللي حضرتوا معنا واللي فوتوا معنا هذا لي مومون تاع هذا الويبينار. دونك نعطيو لكم مواعيد في لقاءات أخرى إن شاء الله. تابعونا على الصفحة باش تكون عندكم بلوس دو رونسينيمون اي دو ديتاي يكونوا معكم سور لا باج ولا سور لا شين يوتيوب تاعنا. دونك نقول لكم ليلة سعيدة وإلى الملتقى إن شاء الله. دونك سامي تاني نقولوا لك يعطيك الصحة. دونك راك ديجا بارتي من لي بريزون دو لا فورماسيون ان شاء الله فيها خير. دونك نقول لكم تصبحوا بخير والى الملتقى ان شاء الله. في الامان.